जय जगन्नाथ पिला माने तुम समस्त को वेलकम करुच्ची शुभस्मिता मिश्र ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। आज आम षष्ठ श्रेणी वर्षा कविताटी पढ़ा। कविताटी पढ़ा सहित मु तुमको तार सरल ओडिया अनुवाद कराइबी। आउ मध्य कविता मध्य जो सब प्रतिशब्द थिबो ताहाकु मध्य तुमको कहबी, कठिन शब्दर अर्थ मध्य कहबी। भिडियोटी स्किप न करिकि शेष पर्यंत देखिबो। एबे आमे गोटे कविता पढ़िबा पूर्व तार कवि परिचय विषय जानिबा। अच्छा, वर्षा कवितार कवि किए? कवि हेउछन्ती अतिबड़ी जगन्नाथ दास, जे कि पंचदश शताब्दी रे पुरी जिलार कपिलेश्वरपुर ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। तांको रचित ओडिया भागवत गोटे पवित्र ग्रंथ, जहाँकि सारा ओडिशा रे परिचित, समस्तଙ୍କ घरे निहाती भाबरे भागवत बहिटिए थाए। वर्षा कविताटी ओडिया भागवतर दशम स्कंद 21 अध्याय आसीअछि। प्रकृति जीवजगतर आवश्यकता तथा दुख कष्ट को दूर करने सर्वदा तत्पर। यही कथाटी वर्षा कवितार वर्णित। प्रकृति किपरि जीवजगतर कष्ट को सही न पारी सेमानंकर कष्ट को दूर करि थाए, तत्पर कष्ट को दूर करने तत्पर थाए, सही विषय रे कवि जगन्नाथ दास एठारे वर्णना करिसेंती। ठीक अच्छे। अच्छा, आमे जानिछंती जे जो वर्षा कविताटी आसी भागवतरू, से भागवत को आउ कौन कह जाए? भागवत को नवाक्षरी बोली कह जाए, जहाँकि प्रत्येक धाड़ी 9टी अक्षर होता है। तार भागवत प्रत्येक धाड़ी तुम्हें देखिबो जे 9टी अक्षर होता है। प्रत्येक धाड़ी 9टी अक्षर ही थाए। अच्छा, ठीक अच्छे। एबे आमे कविताटी पढ़िबा और बुझिबा। हेमंत ग्रीष्म काल गला, बरसा ऋतु प्रकाशिला, सकल ऋतुंकर सार, शस्य संपद मंचपुर। एमंते ग्रीष्म काल गला, अर्थात एमंते माने ग्रीष्म परे वर्षा आसी थाए। ग्रीष्म ऋतुरे प्रबल खरा ही थाए, आउ प्रचंड रौद्र ताप परे, बहुत कष्ट परे कौन हुए ना, ग्रीष्म काल गला, तापरे आसिला बरसा ऋतु। वर्षा ऋतु प्रकाशिला। एठी बरसा, बरसार पद्य, बरसा पद्य रूप रे देछि, तार गद्य रूप हबो वर्षा। बरसा ऋतु प्रकाशिला बा प्रकाश कला बा देखागला। ग्रीष्म परे वर्षा ऋतु आसिला। वर्षक 12 मास 6 ऋतु, सेही ऋतुचक्र हिसाब रे ग्रीष्म परे वर्षा ऋतु आसी थाए। सकल ऋतुंकर सार, शस्य संपद मंचपुर। वर्षा ऋतु हेउछि सकल बा सबु ऋतुंक मध्यरे सार बा श्रेष्ठ, सबुठारु श्रेष्ठ होछि वर्षा ऋतु। आउ एही ऋतुरे काहींके वर्षा ऋतु को श्रेष्ठ बोली कुहाछि? कारण एही ऋतुरे शस्य संपदरे मंचपुर बा पृथ्वी परिपूर्ण थाए। एठी आमे पृथ्वीर आउ गोटे प्रतिशब्द पाइले कौन? मंचपुर। आमे आगुरु जानिथिले धरा, वसुमती, वसुंधरा, ए सब होछि कौन? पृथ्वीर गोटे गोटे प्रतिशब्द। सेहीपरि मंचपुर मध्य पृथ्वीर आउ गोटे प्रतिशब्द। सेहीपरि आसला मेघे मिलिले शून्य पथे, बिजुली शबद संगते, महिमंडल दुख चाहि, जल छाड़िला तोष होई, घोर शबदे मेघमाल, गर्जिण बरसंती जल। कवि आउ कौन कहते? मेघे मिलिले शून्य पथे। मेघे माने कौन? मेघ माने होची मेघे, मेघ माने मिलिले माने कौन? एकाठी हेले। कौटी? शून्य पथरे। शून्य पथ होची आकाशर गोटे प्रतिशब्द। शून्य पथ, गगन, आकाश, ये सब आकाशर प्रतिशब्द। से माने एकाठी हेले, मेघ माने आकाश रे एकाठी हेले। केमिति एकाठी हेले? बिजुली शबद संगदे। बिजुली घड़घड़ीर शबद जेतବେଳେ वर्षा हुए, बिजुली घड़घड़ी मारे सेतବେଳେ कौन हुए? माने लाइट देखा हुए, ता सहित शब्द भी हुए, जो घड़घड़ीर शब्द हुए। आउ बिजुली माने लाइट तुमको मध्य देखा जाए, ता देखिकी तुम डरी जाओ, बाहर को बाहर ना। मेघ माने से बिजुली शब्द संगत सांगरे, माने बिजुली शब्द सह एकाठी होई, सांग होई, शून्य पथरे बा आकाश रे मिलिले बा देखा हेले। महिमंडल दुख चाहि, जल छाड़िला तोष होई। जो पृथ्वी जो 8 मास धरी प्रचंड रौद्र तापरे संतप्त होइकी थिला, सेही महिमंडलर दुख को चाहि, पृथ्वीर दुख को चाहि, जल छाड़िला तोष होई। वर्षा कौन कला ना?
ପ୍ରକୃତି କ'ଣ କଲା ନା ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ଜଳ ବୁନ୍ଦା ଛାଡ଼ିଲା ବା ବର୍ଷା କରାଇଲା। ଘୋର ଶବଦ ମେଘମାଳ, ଗର୍ଜିଣ ବରସନ୍ତି ଜଳ। ଘୋର ଶବଦରେ ମାନେ ବହୁ ଜୋରେ ଶବ୍ଦ ହେଇକି ମେଘମାଳ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗର୍ଜିଣ ବା ଗର୍ଜନ କରି ଜଳ ବର୍ଷା କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳ ରାଶି, କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି, ପୃଥିବୀର ବି ତେଜଗ୍ରାସୀ, ତାପିତ ଥିଲା ଅଷ୍ଟମାସୀ, ଜଳ ପାଇଲା ତୋଷ ଚିତେ, ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ, ତପସ୍ୟା ଫଳ ଚିହ୍ନି ପାଇ, ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅତି ସୁଖୀ ହୋଇ। ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳରାଶି, ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ହେଉଛି ଜଳରେ ତିଆରି। ଜଳରାଶି କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି, କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ଦୟାଳୁ ହୃଦୟରେ କିଏ ବର୍ଷିଲା? ବର୍ଷା ବୁନ୍ଦା ବର୍ଷିଲା, ମେଘ ବୁନ୍ଦା ବର୍ଷିଲା। ପୃଥିବୀ ରବି ତେଜଗ୍ରାସୀ, ପୃଥିବୀ ବା ଏଇ ଧରଣୀ ରାଣୀ ରବିର ତେଜ ଗ୍ରାସରେ, ରବିର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପର ଗ୍ରାସରେ, ରବି ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆହୁରି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଛି, ଯେମିତିକି ରବି, ଭାସ୍କର, ନିରଞ୍ଜନ, ଦିବାକର, ଏସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ ରବି ତେଜ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର ତେଜ ଗ୍ରାସରେ ପୃଥିବୀ 8 ମାସ ଧରି, ଏ ଧରଣୀ ରାଣୀ 8 ମାସ ଧରି ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇକି ଥିଲା, ତାପିତ ହୋଇକି ଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ପାଇଲା ତୋଷ ଚିତେ, ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ, ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତରେ କ'ଣ? ଜଳ ପାଇଲା ତୋଷ ଚିତେ। ତୋଷ ଚିତେ ମାନେ ବର୍ଷା କ'ଣ କଲା ନା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି, ତୋଷ ଚିତ୍ତରେ ମନରେ ହୃଦୟରେ କ'ଣ କଲା ନା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା, ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା। ତପସ୍ୟା ଫଳ ଚିହ୍ନେ ପାଇ, ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅତି ସୁଖୀ ହୋଇ। ତପସ୍ୱୀ ମାନେ ତପସ୍ୟା ଫଳ ପାଇକି ଯେପରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକି, ବର୍ଷ ଧରିକି ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ତପସ୍ୱୀ ମାନେ ତାର ଯେତେବେଳେ ଫଳ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେମିତି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ପୃଥିବୀର ଜୀବଜଗତ ମାନେ ଆଉ ଧରଣୀ ରାଣୀ ଖୁସି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ 8 ମାସର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ବର୍ଷାର ସେ ମେଘ ଛିଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଜୀବଜଗତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଖଦ୍ୟୋତ କୀଟନି ସାମୁଖେ, ଜଗତ ଆବରିଲେ ସୁଖେ, ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘନାଦ ଶୁଣି, ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରିଣ ପାଣି, ଅଳପ ନଦୀ ପୁରିଲେ, ଲହରେ ମତେ ଉଛୁଳିଲେ, ନାନା ପ୍ରକାରେ ଶସ୍ୟ ରାଶି, ଏଣେ ପୂରିତ ମହି ଦିଶି, ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ, ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ଏଠି କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖିଛ ନା ପିଲାମାନେ? ଖଦ୍ୟତ ମାନେ କ'ଣ? ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ମାନେ ନିଶା ମୁଖରେ, ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଜଗତକୁ ସୁଖରେ ଆବରନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଚାରିଆଡ଼େ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ବୁଲନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ଖଦ୍ୟତ ମାନେ ବା ଯେଉଁ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକମାନେ। ଆହୁରି ଖାଲି ଯେ ଖଦ୍ୟତ ମାନେ ବା ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକମାନେ ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ। ମଣ୍ଡୁକେ ମାନେ କ'ଣ? ମେଘ, ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି କ'ଣ? ମଣ୍ଡୁକ ମାନେ ବା ବେଙ୍ଗ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମେଘନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରିଣ ପାଣି, କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପାଣି ଭିତରେ ସେ ଥାଇକି ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଅଳପ ନଦୀ ଏପରି, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଫୁଲ ହେଇଯାନ୍ତି, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ତା ପାଣିରେ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାନ୍ତି। ଲହରୀ ମତେ ଉଛୁଳିଲେ, ଯେମିତିକି ସମୁଦ୍ରରେ ଲହରୀ ଉଛୁଳି ପଡ଼େ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପାଣି ଫୁଲ ହେଇଯାଏ, ଜଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲହରୀ ମାରନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲହରୀ ମାଡ଼ିବା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନାନା ପ୍ରକାରେ, ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ନାନା ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟ ରାଶିରେ ଏଣେ ପୂରିତ ମହି ଦିଶି, ମହି ମାନେ ପୃଥିବୀର, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମହି। ନାନା ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ପୂରିତ ହୋଇଯାଏ ବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ, ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେମୟୀ। ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ, ପ୍ରାୟ ମାନେ କ'ଣ? ପରି, ମାନେ ଭଳି। ଛତୁ କ'ଣ କରେ ନା ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ, ଛତ୍ର ମାନେ ଛତା, ଛତୁ କ'ଣ କରେ ନା ଛତା ଯେପରି ରାଜାଙ୍କୁ
ओढ़े माने जेतले राजा जाउथांती राजांक मुंड उपर जेमती छता थाए ठीक सेमिति छतु कौन करे ना पृथ्वी को घोड़े की रखी थाए जे पृथ्वी उपरे वर्षा पड़िबनी सेथिपाई पृथ्वी कौन करे ना पृथ्वी से किपरि दिसे ना जिते छतु ताको घोड़े दे थाए से पृथ्वी राणी बा धरणी राणी राजा परी देखा जाए राजार प्राय दिसे मही मही मध्य पृथ्वीर आउ गोटे प्रतिशब्द मयूरे गिरी शिखे थाई नृत्य करती मेघे चाही अतिथि देखी भक्त जने जे सनित सौवंती मने कवि आ कौन कहते जे मयूर माने गिरी शिखर रे थाई कि गिरी माने पर्वत शिखर रे थाई कि कौन करती नृत्य करती आमे जानी छोट बेलू आमे शुणी जे मेघ हेले मयूर नाच करे मयूर किए मयूर आमर जातीय पक्षी मेघ हेले मयूर माने मेघ को चाहिए नाचती कारण से माने मेघ को अपेक्षा करिथांती सेमाने मध्य लोक मानक परि मनीष मानक परि सेमाने मध्य अपेक्षा करिथांती मेघ को वर्षा ऋतु को अपेक्षा करिथांती सेमाने सेथिपई कोन करंती नाच करंती गिरी शिखर रे थाई कि पर्वत शिखर रे थाई कि पर्वत ऊपर थाई कि से कोन करंती ना नृत्य करंती केमिति नृत्य करंती ना अतिथि देखी भक्त जने जेसने तोष हुंती जने लोक माने अतिथि देखिकी जेमिति खुशी हुंती ठीक सेमिति मयूर माने मेघ को देखिकी खुशी हुंती तमे अतिथि माने देखिकी खुशी हुआ ना नहीं कारण तुम घर को जो अतिथि आसी था तमें आम देखिकी खुशी हुंती से भली जेतले मेघ आसी थाए जो वर्षा ऋतु आसी थाए मयूर माने कौन करती ना मयूर माने मध्य खुशी होइकी नृत्य करती नाच करती। अच्छा पिला माने तुम एबे कविताटी भल भाव बुझी पारिल जदि तुमर किछि डाउट थाए ताहले तमे कमेंट सेक्शन में निश्चित भाव जनइब। धन्यवाद।